Guys, mao ni atong trabaho ron mga guys. Mao ni atong trabaho ron. Gikan tag trabaho sa airport pag uli mao na pud ni atong bakbak mga tirada ron. Bakbakan na pud tani guys. Parikoy. Mao ni parikoy balay ni parikoy dos andana si repair na to parikoy. House renovation Atong gamit tubular parikoy 2x3. Mao na siya 2x3 nya. Yung ang karaan nga balay parikoy atong gibaklas. Nihinay lusot-lusot nang ni parikoy. Nang lisod kay parikoy. Mao na siya parikoy sa babaw parikoy. Aptan na to daan para may init. Lusutan na to, mao na tubular na insulator, mao na parikoy mao ni siya. Lusot-lusot lang ni siya, lusot-lusot. Arrange na punta din, lisod yun siya parikoy basta lusot-lusot lang. Namoy tao sa ubos ng arkila, mao nang iplusot-lusutan na to. Kita lang isa parikoy kaya na to na parikoy, nahinay lang itong isa. Wa helper ay parikoy. Kaya itong helper parikoy, naglawag pag manok. Update lang to mo parikoy, pag mahuman ni parikoy, kung sa style ni parikoy. Bye-bye!